Neymar, Louie. Tara, pasukin natin. Pasok. Ano yun? Ba't ko napindot yung talon? First kill pinipindot ko. Sige, pwede pa yan. Clone nyo muna. Tulas na yung kamay ko, pre ah. Anong nangyari? Pwede yan. Purify na, purify na. Gago, mamatay ako. Tower lang, tower. Sorry, din. Hindi pa na tower. Napindot yung second skill. Idol win streak ka pa? Oo. 8 win streak. 心配するな。気は大事に使う。 Buhay ako. Ay, go. Naka-blood wings. Tukal. Nagka-shield pa tuloy. Jiba bot, jiba. May wala pa. Ayan po yun. Baka inaantok ka na, idol. Diba? Georgie. Ay, gising ko nga lang eh. Valentina? Hirap pa ako lumabas guys kasi ano. Nice. Bigyan nyo lang, Boss G. Bigyan natin. Dahil sa pusang galambak siya na to. Nag-aalangan ako eh. Tipid sa skill. Baba nga tayo. 500 naman. Kape. Wait. Wag mo na Akin pa yung game. Ito, papatayin ako nito. Okay lang sa akin yung back sa zone ko. Alam mo damage yun eh. Gipe. Tara. Layo ko. Gipe. S1 pre. Oh, Wala akong ulti ah. Pre, wala akong ulti ah. Out na tol. Outings na ay, tol. may dragon pre. Tago yung tapos pre. Tara. Magwawala. Ito, patay ito. Tatin ko damage. Out na kayo. Dami yan. At sayang dalawa. Okay lang yun. Good lang yan. Dalawa ba namatay? Isa lang? Nakabula ko ng iusang. Tukal din ah. Nagkaka-item na rin ako. Kailangan ko talaga mag-golden stop guys. Ako na ako lang nag-joy pa yung Tsaka kailangan ko din talaga demon hunter. Ay, kagi nalita ko. Boss yan pa. Pwede ko. Dito na yan. Wala akong damage. Ang dami ko yung... Tapos naman. tuwin natin to. Kaya ito ko lang yan. Go yan tol. Dahil lang. Set mo pre. Ito lang ang vengeance. Segway na lang Roger oh. Push na yan oh. Kaso may agad. Bilis ng back siya gag. Kaya wala ulti yan, Ben. Tara. Oo, masakit. Out. Gagi. Patay yung kasama. Uy, gago. Nag-check ko. Yung nga lang. Makamalilip yung galaw nila. Ay, gagi ba't ganun? Ano, Beji ba? Wala. Ang lagkit talaga pre. Ingat mo na. Tuloy pa. Tuloy lang. Yung bala mag-zoom dito pa eh. Ang damage sa akin to. Ingat lang. Gagi ba't po naman... Shout ka na pa eh. Pwede, Roy. Ayun, tara. Ito, no oh. 心配するな。 Boy ako. Boy ako. Wag na. Pwede, Lord ah. Pabuhay ka muna, Ay, Elvin J naman. Tara, GG. Wala ko retry, tol. Sige, kaya burst ka natin. Wala naman sa ito eh. Huwag ka nang bumaba, Roger. Okay, wala ko retry. Oh, sang leche plan talaga. Ito. Wala nag-lord. Wala palang retake. Lord daw eh. Palagyan. Bus yan. Ito pa yun. Walang ulti rin ka na. Gagi bumalik pa. Out na pre, out na. Okay, out na. Ah, napatay na yung tank. Yeah, good na yan. Walang damage to namin pre, Louie. Patay yata. Ano kaya? Hindi ko ramdam dapat si Louie. Kung alam mo lang mahal pa kita kaso hindi na pwede kasi may mahal ka ng iba. Ay, salamat sa mga nag-heart react ng stream natin guys ah. Naagaw pa tuloy yung Lord. Oh my God. Ayan pa eh. Malambot ka yung back pa eh. Uy, masakit Oh, na ba't parap ng world Ayaw ko na tong Lord. Masakit pala yung Bane kapag naka-mage speed, no? Eh, yung niya pa, yung buga lang. Hindi masakit yung first kill, pero yung buga masakit. Payaw. Ay, gago. Ay, set ako par. Ano na, Putik na yan.
Kaya ata. Boy ako. Gago. Shot ng Queen. Pati nung Kimi. Shot ng Queen. Serve. You know? Nice one. Nice. Pa. Bang! Wag na. Putik na yan. Nice one, Ben. Salamat, Coach Joseph. Ay, sakit pa rin ng pako, guys. Hindi pa gumagaling. 再戦の準備が整った 900 pa, makakapag-tank build na ako, please naman. Shout kay Nelly Hinorio. Ito pre, oh. Yun nga, Ben. Wala nang ano to gulong. Ano? Gago, nag-retry. Pati nung Bane to. うちの戦士にぴったりだ Gita nga pe, ano pe? 俺の力を Kaya mama-counter set tayo niyan. Hindi naman ako nakakapit. Pwede na. Ito pero ito. Ayan pe. Dito nga pe, tingin nga dito. Hindi, pinapatay namin yung Zong. Ako nag-juice ng YT. Pwede patay Nice one. Out na, Ben. Ben, out na, Ben. Pwede nyo atang bigyan yan, pre. Ayan pe. Wala ulti yung ano. Ay, gagi ka. Gagi, sinalubong yung ano ni Roger, min. Ang ina mo, mo tinangki yun. Sinalubong niya yung ano ni Kimi. Magkaka-first ako eh, nakapatay ako eh. Alang. Wala lang blue pre. Oo, may ulti bigla. Kuha pa tayong blue. Uy, gamitin mo sa Lord yung ano mo ah. Tara. Ulti na. Vision natin tong ano. Mabilis lang ulti nun, pre. 15 seconds lang ulti ng Kimi. 決めたのだ Tapit. 作った Give me retry lang ako. Gusto na Oh. bigyan niya. Masakit. Tayo, yun, Pwede, tayo. pwede. YC kaya, YC, pwede mga zone. Ito pa yun. Out na, Ito nyo. Yan o. Eh, out na. Tulang split mo. Walang iyakat eh. Pre, Tinipi ako dito. Pwede. Ulti namin, ulti ah. 奴らの気も俺の Wala ulti pre. pre, pumasok ko. May group pa dyan, may group pa dyan. Wala ulti pre ah. Ito nga pre, group lang ha. No. All seconds. Bago Hindi na. mo alis ako na kaya ng Tinipi ako dun, putik na yan. Di natin mid. Galing ng top 1 universe ah. Salamat sa mga nag-heart react guys. 900 reaction na tayo, baka naman. Para 900 reaction nyo na guys oh. Kundi na lang oh. Bibigay na lang yung mid. Nice one. Ito pa. Ay, gago ka. Ito Copra law oh. Pro, patay ka pa sa... Roger. Wala Push na lang mid pre. Uy. Ang ilan nangyari sa akin doon. Gago, napatalan. Ang kupal ng Louie. Thrower. まずは奴の気を Nakasalubong ko rin yung ano. Gago. 全員だ Yan. Akala ko may tayo eh. Endable to pe. Ape. May ulti na ako. Bigyan mo na agad dyan pre. Pe, lumapit. Ito, agad. Nasa akin. 9 win streak pre, walang talo. Victory! 9 win streak. Walang talo, solo gaming lang, walang kasama. Salamat Santino, thank you. Gagi. Pusang gala nabitin pa. 48 lang. Patap Philippines na ako eh. Freak. Tinitin pa min. Dapat ano na lang eh. Ilan pa para sa Top Philippines. 3-2-46. Isang game pa, putik na yan, bitin. Silver lang tayo eh. 3-2-46. Nabitin lang konti.
Bitin lang konti. 2 game pa pala to. Di pa tayo agad makakaano. Solo gaming lang ako guys ha. Kailangan natin mag mythical glory bago tayo mag 100 matches. Shoutout kay Leia Makasmot, tsaka kay Lance Gonzalez, kay Christian. Salamat po sa pag-heart react. 2 game pa to. Hello sa'yo, Ben Vane. Ay, Ben Ivan. Nathaniel, salamat sa pag-follow. Pag nanalo pa to, 10 win streak na tayo sa solo gaming. Shoutout kay Nel Hinorio. Panalo nyo na to guys, para 10 win streak na tayo guys. XP lane, 78% win rate with 80% matches pala. 80 matches pala with 78% win rate. Oh, XP lane din ang hanip. Ang baba ng win rate mo, boy. O sige. Sige. Ako na mage. Kung may mage siya. Sige, ikaw na mag-XP lane. Gusto ko mag-Zas. Banal si Diggy. Panalo na naman yan. Ewan ko lang dyan, Dave. Siguro. Change hero tayo, guys. May mag-XP lane daw kasi. Ako agad, ha? Ako agad, pre. Ako agad. Meta ngayon to. The enemy is picking. May mag-mage ba sa atin? May Shuyin pala, putik. Sige, ako na room. Ako na pala room. Wait lang. Hanap tayo ng rumor. Ah, sige, sige, sige. 狙った獲物は逃がさない。 Your team is picking. 奴らには英雄ごっこをさせておけ。俺は世界が必要とする真実 The になる。 enemy is picking. Okay, 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 okay. 自分の道は自分で決める。 Mid na ako, mid na ako. Putik kayo. Pinag-adjust ako, pre. Lakas, Pops. Ah, mythical honor agad. Ano, Pops? Chamba lang. Please pick a hero. すべての邪悪を消し去る神よ。食い散らし、破壊、そして征服。 Ano magandang build yun dito? Gagi, magkukurata yung ano. 世界、唯我独尊。 Ah, gold dito. Sige, sige, sige. Pinag-adjust ako, guys! Shoutout kay Zeus Moiko. Ang OP kasi ng ano ngayon, guys, itong si Zas. Di ba yung combo niya ngayon is first skill tapos ay second skill plus first skill para ma-stun yung kalaban. Tama ba? 希望を持ち続ければ。道は開 Okay lang yan. Kahit tayo mag-adjust. Ang mahalaga manalo naman. May big sana, gagi. Baba ng win rate ko kay Zas, oh. 43. Yan dapat mag-adjust para manalo. Hindi pinagbigyan ko lang kasi yung S2 kasi tingnan nyo naman yung matches niya puro XP lane. Eh, buti pa ako kahit papano nag-a-adjust ako ng isang beses. Siya kasi hindi. Okay na yan. Kahit 43 win rate, mananalo to. Ikaw na naman yung Coach Joseph. Pati ba na naman yung account mo? Okay guys, 40 na lang. 1,000 reaction na tayo. Baka naman guys. Salamat kay Marvin Basiloy. Salamat sa pag-heart. Kay Men, salamat sa pag-heart. Kay Kervin. Kay Mitch, salamat po sa pag-like react. Pag nanalo to, 10 win streak na tayo. Malakas yata YC. Hindi ko lang sure. Siguro, oo. Uy, buti na lang talaga Roger Corpre. Nag-aalangan ako dito para kay Arlot. Okay. Catch my saucer. Uy, top 1 yung Hellcurt, pre, oh.
Sa ano, saan yung Tignoan? Saan yun? Nag-a-adjust pala ang top 1 universe. Chat kay Nelson Andal, what up? Guys, huwag nyo tatawanan ha. Hindi ko kabisado tong hero na to eh. Unahin natin first kill para may summon agad tayo. Mag-summon agad tayo sa kalaban guys. Isa, hindi, huwag na pala. Summon tayo. Sumunin mo ako nang iwaga ng iyong pagmamahal. Masumun. Nadiri si Loko. Baga. お前ら全員俺の食事だ。 Dito muna tayo. Arlo to. 俺に服従するか虫に食われるか選ぶがよい。 Top lane tayo agad guys. Mabilis ang dalaw dito sa top lane. Launch attack. First blood. Okay, di natama si Ivy. Hinigop yung buhay niya, oh, gagi ko. Enemy has been slain. You have slain an enemy. Launch attack. Mid lane, careful. 醜いな触覚の Kaki ない Alex, 生き物 what up? Ba't clear mo pre, puti? Sorry. さあ食い続けよ Initiate Turtle retreat. pre, oh. Papa level 4 muna ako. Okay. 邪魔するな食事の時間だ Turtle pre, turtle. May turtle dito. Ult is ready. Ult is ready. 俺からは逃げられないぞ Launch attack. 行くぞナイトメア An enemy has been slain. The enemy has slain the turtle. An enemy has been slain. Request backup. オーロラ Launch トビア attack. ス待ってろよ俺は必ず戻ってくる For Initiate next match, retreat. choose Tamos. Okay. Later bossing, later. An enemy has been slain. Initiate retreat. カステアが呼んでいる Bot lane tayo guys. Bot lane. Initiate retreat. An ally has been slain. この強大な力を Slain an enemy. Launch attack. Oh, sanggala naman oh. 手を食い尽くしてやる Killing spree. Leche naman. Buti na buhay pa tayo. Panalo na yan. Parang. Paano po gawin Japanese voice ang ano? Sa settings lang lang. Kailangan na natin mabuild yung glowing one case. Kaya kasi yan. Back lang pre. イブ奴は俺の計画に何の影響も与えやしない Glowing one na tayo. Tara, turtle ulit, turtle. Launch attack. Okay. Launch attack. Clear ko lang saglit to Yuzong ha. Wait lang. An enemy has been slain. Sorry. Stun no? Mega kill. Grabe yung stun natin no? Tupit.俺の腹へようこそ Your team destroyed a turret. 身の程知らずに An ally has slain the killing spree. Ay! Kill.
Palpak yung ano ka, flame shot ko. Ang payat mo na po, Idol Fear. Payat ba ako? Parang tumatabang ako sa pakiramdam ko. 醜いな触覚のない生き Your 物 team Boss, araw-araw ka sana mag-stream. Uy, nag-stream ako araw-araw, bossing. slain. Ally has been slain. Well played. Wala dyan sa kabilang bush. Ay, parang walang ano. Alam pa si Idol. Sorry. Well played. 食事の時間だ Di ba yung glaive agad tayo? Quest Ito na natin recommended build. Di ako marunong tumusas na to. Tara, top. Push natin yung top. Taas mo kasi kumain, coach. Kaya nga. Hindi, nagda-diet na nga ako ng konti ngayon eh. Hindi na ako gano'ng matakaw ngayon, coach. Ult is ready. Understood. Push na. Your team destroyed the turret. 行くぞナイトメア オーロラトビアス Parang kailangan ko ata ng pang-slow dito. 俺は必ず戻ってくる An ally has been slain. An enemy has been slain. Shut down. Tawag tol. Enemy double kill. Monster kill. カステアは終 Bot わ lane, ら no? ない Ingat. Boom, gagi. Pinalis. Sayang! Start na muna, per. Ay, no, per. Takboy mo na. Parang walang mapa si ano, no? Killing spree. Parang hindi gaano active yung, hindi gaano ano yung mapa ni Hellcurt. Eh, guys, 1,000 reaction na po tayo. Salamat po. Patay ka, boy. Shut down. Ako, nalungkot. Godlike. Request that ally has been slain. Initiate retreat. 黎明の血のすべてを食い Legendary. Tara, ito. That was amazing! Sorry. Turtle, oh, boy, oh. Request backup. 俺 Wala に yung 服 mag-turtle. 従する Putang gala. か虫に食われるか選ぶ Our turret has been destroyed. Request backup. 俺の可愛い虫たち木 An を ally 待 has slain. Hello sa'yo, Clice. Pops, mamaya check mo. Sige, mamaya, Pops. An ally has been slain. Enemy double kill. Eve? 奴は俺の計 Ay, 画 Idol に King. 何 Hello, の Nathaniel 影響 Wan. も与えやしない Let's pa. Legendary. Ult is ready. Ult is ready. One seven pa. 俺からは逃げられない Samahan nyo yung MM, guys. Kawawa naman. Na agad Ult siya. is ready. Launch attack. You have slain an enemy. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. カステアが呼んでいる Tara, push. Walang gagawin to, guys. Ult is not ready. 俺の腹へようこそ Your team destroyed Lord, the Lord. turret. Attack the Lord. Understood. Nabi, ingat.
Pakitaan mo nga ako, coach, ng Bankai dyan, coach. Bankai? Masyadong madali yung Bankai dito. さあ食い続けよ Ult is not ready. Tara, 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 tara. An enemy has been slain. Legendary. Our turret has been destroyed. An ally 俺 has からは逃げ slain られない Lord. ぞ Hindi ka na ba nagla-live sa TikTok, idol? Pero mamaya may live ako mamayang hapon. Las 4. Our turret is under attack. 100 pa. Kapang ni Yuzo. An Palun-palun. ally has been slain. Aga Launch pumasok. attack. Understood. 俺に服従するか虫に食われるか選ぶがよい Ult is ready. Nakasing setter. Request backup. Ult is 俺の ready. 腹へようこそ Your team destroyed a turret. Ult is ready. 黎明の地のすべて Sayang, を oh. 食 Patay い ba? 尽くしてやる Well played. Oh my god. オーロラトビアス待ってろよ俺は必ず戻ってくる Your team destroyed a turret. Legendary. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. 邪魔するな食事の時間だ Endable ata, boy. Launch attack. 醜いな触覚のない生き物行くぞナイトメア Request backup. Okay. Request backup. Understood. カステアが呼んでいる Thank you. Bait naman. Kasi ko ba si Sir Quick yung Roblox natin kamukha mo? Hindi ko alam. Salamat po sa mga nag-heart react guys ha. Thank you, thank you. 俺の食事 Sa mga nag-share ng stream natin. Ingat lang ha. Ult is ready. 俺の可愛い身の程知らず An enemy has been slain. Mega kill. An enemy has been slain. An enemy has Oh, been end na, end slain. na. Double kill. Wiped out. Shut down. Well played. Your team destroyed a turret. イブ奴は俺の計 10 win streak na tayo guys. Wala pa tayong talo. 10 win streak na. Kailangan ko na mag-bra. Victory! Kailangan ko na mag-bra guys. Wait. 10 win streak na tayo sa rank. GGS mga pogi. OP talaga ngayon si Zas guys, sobra. Ang lala ni Zas ngayon. Pwedeng ano? Pwedeng... may live pa pala ako mamayang ano? Alas 4 sa Toktik. 神竜からの贈り物だ
Grabing grind yan, 80 matches honor. Late grind nga, Lodi. Late grind din. Bumaba nga win rate ko eh. Dapat nasa 80 pa rin to kung di ako na-lose streak nung nakaraan. Out muna ako, mamaya na lang. Guys, abangan nyo mamaya yung yung stream natin. Magre-restream tayo sa sa MSC Esport World Cup. Ayan. Mga bandang alas 4. Alas 4 ng hapon. Oo. Wala na ba sila sa meta si Tamos sa high rank boss? Parang wala na ata. Restream tayo mamaya. Nood na lang kayo guys ha. Tandaan nyo guys, yung pangalan ko sa TikTok, King Fear lang. Ayan. Ingat kayo palagi guys. See you later, alligator. At love you. Mamimigay ako ng skin. Guys, bukas mamimigay tayo ng skin, okay? Skincare tayo bukas sa mga lahat ng manonood sa atin. Okay? Ingat. Bye-bye. Love you.